pre. Uy, pre. Os, wala mo yung Hilux, pre. Oh, matay pre. O lagi pre, problema kay ya po ko kabalo pa mo drive pre. Tudo, tudo iya pre. Nausa pa kapalit og sakyanan nga di ka balong drive. O lagi pre. Patudo niya ko pre, mubayad lang ko pre. Sige. Karo na ta pre. O, tara. Oh, sige. Okay pare. Okay pre. So, tuluan ka na ako sa pag-drive ha. Sige. Ayaw, di ba? Okay, sandali. Okay pre, okay na pre. Okay. Clutch pare. Okay, clutch na pre. O, permira pre. Sige, Permira. pataas pre. Primera. Sige. Okay, pre. Okay, hinihini area sa clutch pre. Okay pre. Okay na pre. Okay. So, lantaw lang sa kasada pre ha. Okay na pre. Okay, segunda pre. O segunda. Okay, O segunda na pre. segunda na. O. O sige, pan lang. O sige, trisira hay pre. Tercera pre. Tercera na. Tercera pre. Sige, susugi nga may pre. O. Para di mamatay makina pre. O sige. Okay na ni pre. Ang kwarta pre, ang kwarta. Ay pre, kwarta. Ang kwarta. Nasa bulsa pre, nasa Hindi bulsa. nila, kani ang kwarta ni cambio. Oh, Ni cambio.